जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। बस 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 बस। वेलकम टू माय चैनल आर्यन क्लासेस में तमाરું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला विद्यार्थीओ, तमे क्यारना इंतजार करी रह्या छो कि तमारा इंतजारनी घड़ी क्यारे खत्म थाय। चलो आजना विडियोनी अंदर आपणे सरस मजानी वात करवाना छीए कि तमारुं धोरण 10 अने धोरण 12 बोर्डनी परीक्षानुं परिणाम क्यारे आवशे एना विषे आपणे वात करवाना छीए कि कई तारीख छे जे तारीखे तमारुं परिणाम जाहेर थई शके छे। विडियोनी शरूआत करी ए पहेला दरेके दरेक मारा वाला विद्यार्थीने जणाववानुं के कॉमेंट बॉक्सनी अंदर प्लीज तमे जे देवी देवताने मानो छो एमनुं नाम, नहीं तो मारा भगवान श्री रामनुं नाम एकवार कॉमेंटनी अंदर लखी देजो, तो एमनी कृपा अने एमना आशीर्वादथी आपणुं परिणाम क्यांक ने क्यांक सारुं आवे ने आपणुं परिणाम सुधरी जाय। चालो शुरुआत करवी छे विडियोनी। आगळ वधवुं छे तो आपणे वात करवाना छीए कि धोरण 10 अने 12 परिणाम क्यारे जाहेर थवानुं छे। तो तमे जोई शको छो धोरण 10 अने 12 बोर्डनुं रिजल्ट आ तारीखे जाहेर करवामां आवशे। पेपर चकासणीनी कामगीरी पूरी थता करवामां आवी छे जाहेरात। पेपरनी चकासणीनी जे कामगीरी छे ए संपूर्ण पूरी थई गई छे अने हवे जाहेरात करवामां आवी छे कि क्यारे रिजल्ट आवी शके छे। चालो आगळ वात करवी छे फटाफट। तो तमे अहींया जोई शको छो पेपरनुं कटिंग छे, एमां वात करी छे कि धोरण 10 अने 12 बोर्डनी परीक्षानी 81.45 लाख उत्तरवहीનું मूल्यांकन पूर्ण थई गयुं छे। मतलब कि तमारी जे परीक्षा छे ए परीक्षा पूर्ण थया बाद तमारी जे उत्तरवही छे एनुं मूल्यांकन पूर्ण थई गयुं छे। पेपर चेकिंग थई गया छे। हवे तमारुं परिणाम वहेलुं आवशे एवी जाहेरात करवामां आवी छे। पेपरना कटिंगना आधारे हुं तमने समजाववा जणाववा मांगु छुं। तमे ए जोई शको छो कि 27 एप्रिल पछी आजे तमने खबर छे 26 तारीख तो ऑलरेडी आजे थई ज गई छे, तो 27 एप्रिल पछी धोरण 12 विज्ञान प्रवाह परिणाम जाहेर थशे। अने वात करी छे कि अंतिम सप्ताहमां धोरण 12 सामान्य प्रवाहनुं परिणाम आवी शके छे अने मेना प्रारंभे मतलब मे महीनानी शरूआतमां धोरण 10 नुं परिणाम जाहेर थाय तेवी शक्यता अहींया दर्शाववामां आवी रही छे। पण आ शुं साचुं छे एना विषे आगळ वात करता तमे अहींया पेपरना कटिंगमां जोई शको छो। ज्यारे एप्रिलना अंतिम सप्ताहमां धोरण 12 सामान्य प्रवाहनुं परिणाम आवी शके छे। एप्रिलना अंतिम सप्ताहमां धोरण 12 सामान्य प्रवाहनुं परिणाम आवी शके छे। तो आज 26 तारीख तो आज थई ज गई छे, तो एप्रिलनो अंत हवे आवी पण गयो छे। तो हजू अमे केटली राह जोईशुं। पण पेपरमां अहींया ए पण दर्शाव्युं छे कि एप्रिल 2025 मां धोरण 12 ना दरेक प्रवाहना परिणाम बाद गुजरात बोर्ड धोरण 10 ना परिणाम मे महीनामां जाहेर करी शके छे। उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा परिणामनी तैयारीओने आखरी ओप अपाई रह्यो छे। जो कि आ अंगे हजू कोई सत्तावार जाहेरात करवामां आवी नथी। हजू कोई सत्तावार जाहेरात नथी। अहींया तमे जे पेपरना कटिंगमां तमने अहींया जे डेट अहींया आपवामां आवेली छे एना आधारे आपणे कही शकीए छीए। तो एना एनालिसिसना आधारे आपणे वात करीए तो परिणाम कई तारीख सुधीमां आवी शके छे। तो आगळ वात करवी छे फटाफट। तमे अहीं जोई शको छो बोर्ड परीक्षानुं परिणाम क्यारे आवशे। 27 एप्रिल पछी जाहेर थशे। 27 तारीख पछी हजू जाहेर थशे धोरण 10 अने 12 परीक्षानुं परिणाम। 27 एप्रिल पछी जाहेर थवाना चांसीस छे। एमां कीधुं छे 25 एप्रिल पछी धोरण 12 विज्ञान प्रवाहनुं परिणाम जाहेर थवानी शक्यता। धोरण 12 विज्ञान प्रवाहनुं जे परिणाम छे ए 25 एप्रिल पछी, तो आज 26 एप्रिल तो थई गई छे, तो मतलब 27 થી 30 तारीखनी आजूबाजूमां थई जशे। आगळ वात करीए तो एप्रिल महीनाना अंतिम सप्ताहमां, तो एप्रिल महीनानो जे अंतिम सप्ताह छे एमां सामान्य प्रवाहनुं अने मे महीनानी शरूआतमां धोरण 10 नी परीक्षानुं परिणाम जाहेर थई शके छे एवी वात अहींया करवामां आवी रही छे। पण आगळ हुं तमने जो वात करूं कि कई कई डेट एवी छे जे डेटनी अंदर आपणुं परिणाम आवी शके छे। चालो तो हूँ तमने आगळ लई जाऊँ छूँ। अहींया आपणे वात करवी छे विद्यार्थीओ, तमे અહીં જોઈ શકો છો। जो આપણે एनालिसिसना आधारे बात करिए तो HSC विज्ञान प्रवाहનું જે પરિણામ છે એ 27/4/2025 થી 30/4/2025 એટલે 27 તારીખથી લઈને એરાઉન્ડ 30 તારીખ સુધીમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ આવી જવું જોઈએ। આગળ વાત કરીએ કદાચ 1-2 દિવસ આગા પાછું લેટ ગો થઈ શકે છે, બાકી આ તારીખ સુધીમાં ફાઇનલી પરિણામ આવી જવું જોઈએ।
આગળ વાત કરવી છે HSC સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ ક્યારે આવી શકે છે, તો એપ્રિલના અંતમાં કીધું હતું, એપ્રિલના અંતમાં આવી જાય તો સારું છે, નહીં તો મે મહિનાની જે પહેલી તારીખ છે 1/5/2025થી લઈ અને વાત કરીએ તો 8/5/2025 સુધીમાં HSC સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આવી શકે છે. અને વાત કરીએ SSC ધોરણ 10નું પરિણામ, તો આપણે 5 ડેટને લઈ લઈએ તો 5 ડેટથી મોડામાં મોડું 15 ડેટ સુધી આપણું ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થઈ જાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. એટલે દરેક મારા વાલા વિદ્યાર્થીને કહેવાનું, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બસ હવે કુછ દિન બાકી હે મેરે દોસ્ત, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, મોજ કરો, સરસ મજાનું તમારું વેકેશન છે તો વેકેશનની થોડી મજા કરી લો, પછી આપણે ભણવાનું આમ બી સ્ટાર્ટ થઈ જવાનું છે. દરેક મારા વાલા વિદ્યાર્થીને કહેવાનું, વિડીયો સારો લાગ્યો તો પ્લીઝ કમેન્ટની અંદર જણાવી શકો છો, અને હા, જય શ્રી રામ લખવાનું ભૂલતા નહીં. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ. અને ખાસ તમને જણાવી દઉં કે જ્યારે તમારું રિઝલ્ટ જાહેર થશે એના એક દિવસ અગાઉ બોર્ડ દ્વારા તમને સૂચિત કરવામાં આવશે, એટલે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તમને જ્યારે પણ તમારું રિઝલ્ટ આવશે તો ફટાફટ એની નોટિફિકેશન એના માટે સરસ મજાનો ન્યૂ વિડીયો હું અપલોડ કરી દઈશ. ચાલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.